Feliz Santo Sábado. A happy Sabbath. Estamos felices de estar un sábado más acá para impartir la palabra del Señor. We are happy to be able to join again together to worship and to share one more Sabbath. En esta mañana vamos a estudiar un tema muy importante This morning we're going to study a very interesting, important topic para el tiempo en el que nos encontramos, el tiempo del fin. for the time in which we're living, the time of the end. El tema titula It is entitled, Las tres características del pueblo de Dios. Three Characteristics of God's People. ¿Usted quiere ser parte del pueblo de Dios? Do you want to be a part of God's people? Entonces debe tener estas tres características en su vida. Then you should have these three characteristics in your life. Dios siempre tuvo un pueblo en esta tierra. God always had a people on this earth. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, vemos que Dios tenía al pueblo de Israel. we saw that God had Israel, the people of Israel. En el Nuevo Testamento vemos a los primeros cristianos, In the New Testament, we see the first Christians a la iglesia primitiva como el pueblo de Dios. at that primitive church as the people of God. Luego que Jesús dio la orden de que vayan y prediquen el Evangelio, And after Jesus gave the command to go and preach the gospel, vino una gran persecución al pueblo de Dios. it came a great persecution against God's people. Y por aproximadamente 10 siglos, And for approximately 10 centuries, en esta época oscura de tinieblas, during this time of darkness, donde nadie podía leer la Biblia, where no one could read the Bible, solamente los sacerdotes de la iglesia romana but only the priests of the Roman Church y el pueblo de Dios estaba siendo perseguido, and God's people were persecuted, Dios también tenía un pueblo fiel. yet God had also a faithful people. Estaban los valdenses, There were the Valdensians, los hugonotes, the Huguenots, fieles cristianos que estaban dispuestos a darlo todo por el Señor. faithful Christians who were willing to give everything for the Lord. Estaban dispuestos a dar su propia vida por el Evangelio. They were willing to yield their own lives for the gospel's sake. Ese era el pueblo de Dios en la Edad Media. That was God's people during the Dark Ages, during the Middle Ages. Y en el tiempo del fin en el que nos encontramos, And in the time of the end where we are, Dios también tiene un pueblo. God also has a people. Y este pueblo And these people, tiene tres características importantes it has three very important characteristics que nosotros encontramos that we find them en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. in Revelation 12 and verse 17. Y vamos a comenzar este tema haciendo una oración. And we're going to begin this theme, this topic, with prayer. Los invitamos a orar. So we invite you to join us in prayer. Oremos. Let us pray. Padre celestial que moras en los altos cielos, Our Heavenly Father, suplicamos tu presencia. we pray for your presence. Tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes May your Holy Spirit illumine our minds para comprender tu santa palabra. to understand your holy word. Sabemos que estamos en los últimos años de la historia de tu iglesia We know that we are at the end, the last years of the history of your church. Estamos en el tiempo del fin We are in the end time. y tú tienes un pueblo. And you have a people. Nosotros queremos ser parte de ese pueblo fiel. We want to be a part of the faithful people. Suplicamos que nos hables a So- través de tu palabra. So we pray that you speak to us through your word. Acompáñanos, Señor, Be with us, dear Lord,
te pedimos en el nombre de Jesús. And we ask you this in the name of Jesus. Amén. Amen. Vamos con la primera característica del pueblo de Dios. So let's start with the first characteristic of God's people. En Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice: In Exodus 31 and verse 18, we read, Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon the Mount Sinai, 2 tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God. Vemos que Dios da a su pueblo los mandamientos. We see that God gave to his people his commandments. Y en el contexto del Apocalipsis, And in the context of Revelation, en Apocalipsis 12, 17, in Revelation 12:17, leemos las siguientes palabras. we read the following words. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer And the dragon was wroth with the woman, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, and went to make war with the remnant of her seed, los cuales guardan los mandamientos de Dios which keep the commandments of God y tienen el testimonio de Jesucristo. and have the testimony of Jesus Christ. Nosotros interpretamos este versículo We interpret this Bible verse de la siguiente manera. in the following manner. En Apocalipsis 12:9 In Revelation 12:9, dice que este dragón it says that this dragon representa al diablo, Satanás. represents Satan, the devil. El diablo The devil está enfurecido contra la mujer. is wrought against the woman. ¿Quién es la mujer? Who is the woman? La mujer, según Efesios capítulo 5, The woman, according to Ephesians 5, hay una comparación entre la esposa y el esposo. there is a comparison between the husband and the wife, La iglesia de Dios y Jesucristo. the church of God and Jesus Christ. Entonces sabemos Then we know que la mujer es la iglesia de Cristo. that the woman is Christ's church. Satanás está enfurecido contra la iglesia de Dios. Satan is irritated against God's church. Y acá dice que se fue a hacer guerra contra el remanente. And here it is mentioned that he went to make war with the remnant. El remanente llega a ser los últimos que quedan. The remnant are those who are left, El resto. the residue, the rest, El resto de la iglesia de Dios. the rest of God's church. Este dragón no está jugando. This dragon is not playing. Él quiere destruir a la iglesia de Dios He wants to destroy God's church. como dé lugar. In any case, Él no juega con su papel de ser diablo. he doesn't play with his role as the devil. Él trabaja los 365 días del año. He works the 360 days of the year. Él trabaja las 24 horas. He works 24 hours. Él no descansa. He doesn't rest. Él quiere destruir a su pueblo, al pueblo de Dios. He wants to destroy God's people. Él quiere destruirlo a usted. He wants to destroy you. Él quiere destruir a cada uno de nosotros. He wants to destroy each one of us. Y es por eso And that's why que este versículo this Bible verse nos muestran algunas características del pueblo de Dios. shows some characteristics of God's people. Y vemos que la primera característica es And we see that the first characteristic is que este pueblo guarda los mandamientos de Dios. that these people are keeping God's commandment. ¿A qué mandamientos nos estamos refiriendo? Now, to what commandment are we referring to? A los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. The 10 commandments who God wrote with his own finger. La palabra de Dios dice
God's word tells us En San Juan capítulo 14, versículo 21, in John 14 and verse 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he hath loved me, shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. La palabra de Dios dice cuán importantes son los mandamientos. And God's word tells us how important are the commandments. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, In Matthew 5, 17 and 18, we read, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Jesús guardó los mandamientos. Jesus kept the commandments, Jesús mismo dijo and he himself said en San Juan 14:15, in John 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. if you love me, keep my commandments. ¿Usted ama a Dios verdaderamente? Do you truly love God? ¿Está guardando los 10 mandamientos? Are you keeping the 10 commandments? No estamos hablando de 8 o 9 mandamientos, We're not talking about keeping 8 or 9 commandments, sino de los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. but the 10 commandments that God wrote with his own finger. Muchos dicen que estos mandamientos no están vigentes, Many affirm that his commandments are not abiding, que no necesitamos guardar los 10 mandamientos, and that we don't need to keep the 10 commandments, que estos mandamientos eran para los judíos. that these commandments were for the Jewish people. Pero la palabra de Dios no dice eso. However, God's word doesn't say so. La palabra de Dios nos muestra God's word shows que los mandamientos that the commandments son 10 y están vigentes. are 10 and that they are binding. La palabra de Dios dice God's word tells us en Génesis capítulo 2, in Genesis chapter 2, versículo 1 al 3, verses 1 through 3. y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo. And on the seventh day God ended his work which he had made. Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. And he rested on the seventh day from all his work which he had made. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, And God blessed the seventh day and sanctified it, porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado y hecho. because that in it he had rested from all his work which God created and made. El texto bíblico nos dice So the biblical text tells us que hay un día that there is a day, especial, a special day, un día que es santo y bendecido, a holy and blessed day, que es el séptimo día. which is the seventh day. ¿Cuál es el séptimo día? What is the seventh day? ¿Cuándo resucitó Jesús? When did Jesus resurrect? El primer día de la semana. The first day of the week. Y todos sabemos And we all know que ese día fue el domingo. that day was a Sunday. Si usted cuenta desde el domingo como el primer día de la semana, If you count Sunday as the first day of the week, el séptimo día the seventh day llega a ser el sábado. is the day Saturday. En el mismo hebreo, In the same Hebrew, la palabra Shabbat the word Shabbat significa descanso o reposo. means rest.
Y estas mismas palabras del Génesis And these same words from Genesis fueron para Adán y Eva, were given to Adam and Eve, no para los judíos. not for the Jewish people. Eso significa que estas palabras This means that these words también es para nosotros. are also for us. Y lo encontramos en los 10 mandamientos. And we find them in the Ten Commandments. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, In Exodus 20 and verse 8, dice, acuérdate it says, remember, del séptimo día para santificarlo. remember the Sabbath day to keep it holy. El cuarto mandamiento llegó a ser un mandamiento olvidado. The fourth commandment was a forgotten commandment. Y Dios quiere que recordemos este mandamiento. And God wants us to remember this commandment. Dios quiere que guardemos el cuarto mandamiento God wants us to keep the fourth commandment y los otros 9. and the other 9 as well. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, estos 10 mandamientos se resumen en 2. these 10 commandments are summarized in 2. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, To love God with all our heart, with all our being, with all our might, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. and to love our neighbor as we love ourselves. ¿Cómo demuestro mi amor a Dios? How do I show my love for God? ¿Con palabras solamente? Is just with the words only? Diciéndole, Señor, yo te amo, Just telling him, God, I love you, y estoy desobedeciendo su palabra. while I am disobeying his word? El amor se demuestra con actos, God, love is shown by acts, con obediencia. with obedience. Puedo demostrar mi amor a Dios I can show my love to God guardando el primer mandamiento. keeping the first commandment. Si amo a Dios, no voy a tener otro Dios. If I love God, I am not going to have any other God. Si amo a Dios, no me voy a inclinar ante ninguna imagen. If I love God, I am not going to bow down to any image. Si amo a Dios, no voy a tomar su nombre en vano. If I love God, I am not going to take his name in vain. Y si amo a Dios, And if I love God, voy a guardar el día que Él me pide. I am going then to keep the day that he asked me to keep. Los primeros 4 mandamientos The first 4 commandments demuestran nuestro amor hacia Dios. show our love towards God. Y los otros 6 And the other 6 commandments demuestran nuestro amor show our love hacia nuestro prójimo. to our neighbor. Y la pregunta es, And the question is, ¿por qué el mundo cristiano why the Christian world no guarda los 10 mandamientos? is not keeping the 10 commandments? ¿Les parece bien no matar, no mentir, no robar? They believe that it's okay not to kill, Pero not to cuando- steal. Pero cuando hablamos del cuarto mandamiento, But when we come to the 4th commandment, ahí es donde tienen excusas there they find an excuse. y empiezan a decir cualquier idea humana And they start to mention any human idea para rechazar el cuarto mandamiento. to reject the 4th commandment. Pero el pueblo de Dios But God's people guarda los 10 mandamientos, keep the 10 commandments, incluyendo el cuarto mandamiento, including the 4th, que es el reposo en el séptimo día. which is the day of rest on the 7th day. ¿Por qué el mundo cristiano no guarda el sábado? Why the Christian world doesn't keep the Sabbath? La mayoría de denominaciones Most of the denominations, guarda el día domingo, they keep the Sunday. pero la historia nos muestra But history shows que en el año 321 después de Cristo, that in the year 321, Constantino, guiado por Satanás, Constantine, guided by Satan himself, cambió el mandamiento de Dios changed the commandment of God. del verdadero día de reposo que es el sábado From that true day of worship, which is the Sabbath, the 7th day, al primer día de la semana, to the first day of the week, que según
Constantino y la Biblia, that according to Constantine and the Bible, es el día venerable del sol. is the day of the sun worship. Usted puede investigar acerca de este detalle. And you can research for yourself this issue. Fue un hombre quien cambió el cuarto mandamiento. It was a man who changed the fourth commandment. Y todos aquellos que obedecen And all those who obey a este cambio this change, están obedeciendo a este poder romano they are obeying this Roman power. y no al gobierno de Dios. And they are not obeying God's government. El conflicto final So the final conflict se trata de eso precisamente. is precisely about this. ¿A quién obedecemos? To whom do we obey? ¿A los gobiernos de este mundo To the governments of this world o al gobierno de Dios? or to God's government? La pregunta que ahora nos hacemos es, Now, the question that we need to ask ourselves is, ¿cuál es el dedo de Dios? what is the finger of God? Recordemos que en Éxodo 31:18, Now, remember that in Exodus 31:18, Dios escribió estos mandamientos con su propio dedo. God wrote these commandments with his own finger. Y en Mateo capítulo 12, versículo 28, And in Matthew 12 and verse 28, encontramos la respuesta. we find the answer to the question, ¿Cuál es el dedo de Dios? what is God's finger? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Jesús dice que por el Espíritu de Dios, Jesus says that through God's Spirit, por el Espíritu Santo, echaba fuera los demonios. by the Holy Spirit, he could cast out devils. Y haciendo un paralelo con Lucas 11:20, And if we make a parallelism with Luke 11 and verse 20, nos dice cuál es el dedo de Dios. there we find what is the finger of God. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. But if I, with the finger of God, cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you. ¿Cuál es el dedo de Dios entonces? So then, what is God's finger? Según lo que leímos, According to what we have read, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. God's finger is the Holy Spirit. El Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit, God's Spirit, quiere grabar estos 10 mandamientos en nuestros corazones. wants to graven these 10 commandments in our hearts. El Espíritu Santo quiere morar en nuestra vida. The Holy Spirit wants to abide in our lives. El Espíritu Santo de Dios quiere God's Holy Spirit wants que guardemos los 10 mandamientos. us to keep the 10 commandments. Y si usted es un cristiano sincero, And if you are a sincere Christian de cualquier denominación, from any denomination, usted va a guardar los mandamientos de Dios. you will keep God's commandments. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32, dice, In the book of Acts, chapter 5 and verse 32 tells us, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. and we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God has given to them that obey him. El Espíritu Santo de Dios no es concedido a todos, The Holy Spirit is not given to all, sino solo a los obedientes. but to the obedient ones. Usted tiene que poner su voluntad You need to will, en las manos de Dios. you need to place your will in God's hand. Decirle, Señor, yo quiero ser un hijo obediente a ti.
and to tell him, Lord, I want to be an obedient child. Yo quiero guardar tus 10 mandamientos. I want to keep the 10 commandments. Y entonces el Espíritu Santo Then the Holy Spirit nos es concedido is given to us. y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a guardar estos 10 mandamientos. And it is He the one who helps us to keep the 10 commandments. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 y 4 dice: In 1 John chapter 2 verses 3 and 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. And hereby we do know that we know him if we keep his commandments. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Claramente el mundo cristiano So clearly, the Christian world pretende conocer a Dios, pretend to know God. predica un evangelio, It preaches a gospel, pero ignora el cuarto mandamiento. but ignores the fourth commandment. Y para Dios, And to God, 10 menos 1 es 0. 10 minus 1 is equal 0. Necesitamos guardar los 10 mandamientos. We need to keep the 10 commandments. Si yo ignoro los 10 mandamientos, soy un mentiroso If I ignore them, I am a liar, y la verdad no está en mí. and the truth is not in me. El texto bíblico es muy claro. The Bible text is very clear. Y en Primera de Juan, capítulo 3, And in 1 John chapter 3, dice la palabra de Dios, el versículo 4, it tells us God's word in verse 4. cualquiera que comete pecado, Whosoever committeth sin transgrede también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. A todos estos cristianos que van en contra de los mandamientos, To all those Christians which are against the commandments, yo les pregunto, I ask you, ¿usted es un pecador? are you a sinner? Y la mayoría me responde, sí, yo soy un pecador. And the majority will answer, yes, I am a sinner. ¿Y cómo usted sabe que es un pecador? So how do you know that you are a sinner? Si usted no acepta los mandamientos de Dios. If you do not accept the commandments of God. Cuando la palabra nos dice When the word tells us que pecado es that sin is la transgresión de la ley de Dios. the transgression of God's law. Si yo tacho los mandamientos, If I avoid the Ten Commandments, entonces no tiene lógica decir then it is not logical to say que somos pecadores. that we are sinners. Es muy importante que guardemos los 10 mandamientos. It is very important for us to keep the 10 commandments. Y esa es la primera característica del pueblo de Dios. And this is the first characteristic of God's people. Guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. They keep the commandments of God, including the fourth commandment. Vamos rápidamente a la segunda característica. Let's go quickly to the second characteristic. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. And we find it in the book of John, chapter 5 and verse 39, Que dice, which reads, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Search the scriptures, for in them ye think that ye have eternal life, and they are they which testify of me. En Apocalipsis 12:17 leímos In Revelation 12:17, we read que el pueblo de Dios tiene estas características. that God's people has these characteristics. Guarda los mandamientos de Dios They keep the commandments of God y tiene el testimonio de Jesucristo. and have the testimony of Jesus. Y lo que acabamos de leer dice And what we have read que las escrituras tells us that the scriptures dan testimonio de Jesús.
testify of Jesus. Las escrituras son el testimonio de Jesús. The scriptures are the testimony of Jesus. Pero la pregunta es, But the question is, ¿quiénes escribieron las escrituras? who wrote the scriptures? Fueron hombres inspirados por Dios. They were men inspired by God. Y existen dos tipos de pensamiento acerca de la inspiración. And there are two kind of thoughts regarding inspiration. Un grupo dice y apoya A group says, and they support, la inspiración verbal, the verbal inspiration, que significa which means que Dios prácticamente dictó las palabras al profeta. that God practically dictated the words to the prophet. Y está el otro pensamiento, And there is another kind of thought, que es la inspiración de pensamiento, which is the thought inspiration, donde Dios capacita al profeta where God then enables the prophet para recibir la revelación to receive revelation y transmitirla al pueblo. and then transmit it to the people. Dios se comunicaba a los profetas God communicated to the prophets por medio de epifanías. through epiphanies, Las epifanías son manifestaciones sobrenaturales which are supernatural manifestations de parte de Dios hacia el profeta. from God to the prophet. De repente tenía visiones, Perhaps the prophet had visions, escuchaba la voz misma de Dios, or he listened to the own voice of God. escuchaba la voz de un ángel, He listened to the voice of an angel. porque Dios elegía profetas. Because God elected, he chose prophets. Nosotros creemos en la inspiración de pensamiento. We believe in thought inspiration. Dios inspira el pensamiento del profeta. God inspired the thought of the prophet. Es por eso que encontramos And that's why we find diferente manera de escritura, different ways of writings, tanto en el Pentateuco, que lo escribió Moisés, both in the Pentateuch, which was written by Moses, y por ejemplo los evangelios, las epístolas que escribió Pablo. and also we find it in the Gospels or in Paul's epistles. Tienen diferente carácter, They have a different character, diferente personalidad, a different personality, pero ellos solamente fueron escritores. but these men were only writers. El autor es Dios. The author is God. Y la palabra de Dios nos dice, And God's word tells us, aclarando este tema del testimonio de Jesús, clarifying this issue of the testimony of Jesus, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2, in Revelation 1, verses 1 and 2, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must surely come to pass. Que ha And dado- he sent and signified by his angel to his servant John, Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Vemos que Dios se reveló a Juan, So we saw God revealed himself to John, y Juan era un profeta. and John was a prophet. Juan, inspirado por Dios, escribió el Apocalipsis. John, inspired by God, wrote the Revelation. Y el texto bíblico dice que Juan tenía And the Bible text tells us that John had el testimonio de Jesucristo. the testimony of Jesus. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 19:10. Now let's go to Revelation 19:10 and see what it says. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios,
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Acá dice So he tells us here que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Vemos que el Espíritu Santo es quien da dones a sus hijos. So we see that God, the Holy Spirit is the one who imparts gift to his children. Y uno de esos dones es el don de profecía. And one of these gifts is the gift of prophecy. Y este don Dios se lo da And this gift is given by God de manera específica in a specific manner a los profetas que Él elige. to the prophets that he chooses. Entonces, Then, ¿cuál es el testimonio de Jesús? what is this testimony? What is the testimony of Jesus? Es el espíritu de la profecía. It's the spirit of prophecy, Que los profetas which the prophets son los que tienen este espíritu de la profecía. are the ones who have this spirit of prophecy. El texto también dice The text also tells us que el ángel le dice a Juan that the angel told to John, que no se arrodille, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. he told John to not worship him. I am your fellow servant, Y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. and of thy brethren who have the testimony of Jesus. ¿A quiénes se refiere el ángel? So to whom is the angel referring to? ¿Quiénes son los hermanos de Juan Who are John's brethren que tienen el testimonio de Jesús? who have the testimony of Jesus? La Biblia responde en Apocalipsis 22:9, The Bible answers in Revelation 22:9. pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Then said he unto me, See thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book. Worship God. Los hermanos de Juan So John's brethren son los profetas, are the prophets, porque Juan era un profeta. because John was a prophet. Entonces, Then el espíritu de profecía the spirit of prophecy es dado a los profetas. is given to the prophets. Y ellos son los que tienen el testimonio de Jesucristo. And they are the one who have the testimony of Jesus. La palabra de Dios en 2 de Pedro 1:21 dice, God's word in 2 Peter 1 and verse 21 tells us, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Jesucristo da seguridad a su pueblo Jesus Christ gave assurance to his people por medio de las profecías. through prophecies. Y esta es la segunda característica del pueblo de Dios. And this is the second characteristic of God's people. Guardan su palabra, They la Biblia, keep his word, the Bible, porque tienen el testimonio de Jesús. because they have the testimony of Jesus. Importante saber And it is important to know que los que tienen el testimonio de Jesús son los profetas. that those who have the testimony of Jesus are the prophets. Segunda característica del pueblo de Dios. So this is the second characteristic of God's people. Es el pueblo de la Biblia. It is a people of the Bible. Es el pueblo que escucha It is a people who listen a Dios to God a través de sus profetas. through his prophets. Y los profetas fueron quienes
escribieron este santo libro. And the prophets were the one who wrote this holy book. Y nosotros debemos basarnos siempre And we have to base ourselves always en un escrito está. in a thus saith the Lord. Vamos con la tercera característica Now let us go to the third characteristic del pueblo de Dios. of God's people. Según la profecía de Daniel 8:14, According to the prophecy of the book of Daniel 8:14, vemos una línea de tiempo de 2300 años de profecía. we find here a timeline of prophecy Y según la interpretación, esta profecía se divide en dos. of 2,300 years. And this prophecy is divided in two segments. La primera parte de la profecía son 490 años. The first part of the prophecy are 490 years. Y la segunda parte de la profecía termina al término de los 2300 años. And the second part of the prophecy has its end at the end of the 2,300 days or years. Vemos que la primera parte de la profecía nos muestra el año exacto So we see that the first part of the prophecy shows the exact year del bautismo de Jesús, of Jesus' baptism, de la muerte de Jesús, of his death, el año 31 después de Cristo. the year 31, Y Dios and God, levantó a un profeta he rose a prophet para que el pueblo en el tiempo so that the people at that time entienda las profecías del Antiguo Testamento could understand the prophecies of the Old Testament que hablaban del Mesías, that spoke about the Messiah, que Jesús vendría a este mundo a morir por nosotros. that Jesus would come to this world to die for us. Ese profeta fue Juan el Bautista. That prophet was John the Baptist. Y vemos que también And we also see este profeta cumplió una función importante, that this prophet fulfilled a very important function, que fue preparar un pueblo which was to prepare a people para la primera venida de Jesús. for the first coming of Christ. ¿Cuántos reconocieron a Jesús? How many people did actually recognize Jesus? Fueron muy pocos, There were very few. pero ellos tenían el Antiguo Testamento. But they had the Old Testament. Pero Dios envió a su profeta, And God sent his prophet, a Juan el Bautista, he sent John the Baptist para llevar al pueblo to take the people al Antiguo Testamento back to the Old Testament, y para que ellos recibieran a Jesús and so that they may receive Jesus como el Mesías. as the Messiah. En el tiempo del fin, In the time of the end, nos hacemos la pregunta, we ask the following question. ¿será posible que Dios levante o levantó un profeta para el tiempo del fin? Could it be that God also used a prophet for the end time? La respuesta la encontramos en la misma Biblia. We find the answer in the same Bible. Vemos esta comparación We are going to see this comparison entre Juan el Bautista between John the Baptist y esta profeta and this prophetess llamada Elena G. de White, called Ellen G. White, una profetisa a prophetess que se levantó en 1844, which was called in 1844, en diciembre de ese año. in December of that year. Ella recibió su primera visión She received her first vision. y seguramente hay muchos que no creen y no aceptan a la hermana White. And perhaps there are many who do not believe or who do not accept the ministry of Ellen G. White. Pero veamos esta comparación But let us take a look to this comparison, que nos muestra la Biblia. which shows the scriptures. Juan el Bautista John the Baptist, fue levantado como profeta he came as a prophet después de los 400 años de silencio, after that period of 400 years of silence, el periodo intertestamental. known as the intertestamental period. En estos 400 años During these 400 years, que no hubo profecía, there was no prophecy.
en un intervalo This was a lapse of period del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. from the Old Testament or between the Old Testament and the New Testament. Existió 400 años de silencio. There were 400 years of silence. Y es ahí donde Dios levanta a Juan el Bautista. And it is at this time that God calls John the Baptist. Juan el Bautista está conectado con la profecía de los 2300 años. John the Baptist is connected with the prophecy of the 2,300 years. La función de Juan el Bautista fue preparar un pueblo para la primera venida de Jesús. And his function, his purpose was to prepare a people for the first coming of Christ. Y vemos que Dios levantó a Elena G. de White And we see now God calling Ellen G. White después de un tiempo de silencio. after a period of silence. En toda la Edad Media no existió luz. During that period of the Middle Ages, there was no light. Y históricamente se conoce este periodo And historically, this period is known como la Edad Oscura, as the Dark Ages. el oscurantismo, The Dark Ages, donde había persecución al pueblo de Dios, where God's people were persecuted, donde era prohibido leer la Biblia. where reading the Bible was prohibited. Es ahí, después de este tiempo, So it is after this time que en el año 1844 that in 1844, Dios levantó a Elena G. de White. God called Ellen G. White. Elena G. de White Ellen G. White aparece también al finalizar los 2300 años de profecía. appears at the end of the 2,300 years. Está conectada con la profecía de Daniel 8:14. She's also connected with the prophecy of Daniel 8:14. Y la función de Elena G. de White And her function es preparar un pueblo is to prepare a people para la segunda venida de Cristo. for the second coming of Christ. Veamos lo que dice So let us take a look la palabra de Dios. to what the Bible says. Elena de White Ellen White, fue una profeta verdadera o falsa. was she a true or a false prophet? En Mateo capítulo 24, versículo 24, In Matthew 24 and verse 24, dice que en el tiempo del fin it says that in the time of the end, se levantarán falsos cristos, many false Christs shall arise, falsos profetas, many false prophets, que engañarán a muchos, who will deceive many, inclusive a los escogidos. and if it were possible, even the very elect. Elena G. de White, Ellen G. White, ¿será una profeta verdadera de Dios? could it be that she was a true prophet of God? ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible tell? En Deuteronomios capítulo 18, versículo 18, Deuteronomy 18 and verse 18, dice la palabra de Dios it tells us, God's word, lo siguiente: the following. profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, I will rise them up a prophet from among their brethren, como tú, y pondré mis palabras en su boca, like unto thee, and Y- will put my words in his mouth. y él les hablará todo lo que yo le mande. And he shall speak unto them all that I shall command him. Y sucederá que cualquiera que no escuche mis palabras, And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, que él ha de hablar en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas. which he shall speak in my name, I will require it of him. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar una palabra en mi nombre, que yo no haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el profeta morirá. But a prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? And if thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord hath not spoken? Cuando un profeta hable en nombre de Jehová, When a prophet
speaketh in the name of the Lord. y no acontece tal cosa ni se cumple, If the thing follow not, nor come to pass, es palabra que Jehová no ha hablado. that is the thing which the Lord hath not spoken. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. But the prophet hath spoken it presumptuously. Thou shalt not be afraid of him. Acá vemos una característica de un profeta verdadero. So here we find a characteristic of a true prophet. El profeta verdadero no habla sus propias palabras, A true prophet does not speak his own words, habla según la palabra de Dios. but speak according to God's word. Y si da una profecía futura, And if he predicts, if he gives a future prophecy, esta profecía debe cumplirse, the same should be fulfilled. porque si no se cumple, Because if it's not fulfilled, es un falso profeta. then he is a false prophet. En Primera de Juan, capítulo 4, In 1 John chapter 4 versículo 1 en adelante dice: and verse 1 and forward, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof we have heard that it should come, and even now already is it in the world. Otra característica de un verdadero profeta So another characteristic of a true prophet es que debe reconocer a Jesucristo que vino en carne. is that he should recognize that Jesus came in the flesh. Debe exaltar a Jesucristo. He must exalt Jesus. Veamos otra característica en Mateo capítulo 7, Let's look another characteristic in the book of Matthew, chapter 7, versículo 15 en adelante. and we're going to start reading at verse 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Beware of the false prophets, which come to you in sheep's clothing. Por But sus- inwardly they are ravening wolves. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. Even so, every good tree bringeth forth good fruit. El But a árbol corrupt bueno, tree bringeth forth evil fruit. el árbol bueno no puede dar malos frutos y ni el árbol malo dar buenos frutos. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Otra característica de un verdadero profeta So another characteristic of a true prophet es que debe tener frutos buenos. is that he should bear good fruits. Sus acciones deben reflejar a Jesús. His actions must reflect Jesus. Debe tener buenas obras. He must show good works. El profeta no puede decir, The prophet cannot say, yo soy un profeta de Dios, I am a prophet of the Lord, y tiene frutos malos. and yet his fruits are evil. De repente tiene 2 esposas, Perhaps the prophet has 2 wives, fuma cigarrillos. or is smoking cigarette. Ese es un falso profeta. That is a false prophet. Veamos una característica más Let's de, take
de un verdadero profeta. Let's take a look to another characteristic of a true prophet. Isaías capítulo 8, Isaiah verse 8 versículo 20. and verse 20. Dice, And it says, a la ley y al testimonio, to the law and the testimony, si no dijeren conforme a esto, if they speak not according to these words, es porque no les ha amanecido. it's because there is no light in them. El profeta verdadero So the true prophet tiene que hablar conforme must speak according a la ley, to the law, los 10 to the mandamientos 10 commandments, y también al testimonio. and also to the testimony. ¿Cuál era el testimonio? Which was the testimony? El espíritu de profecía. The spirit of prophecy. No puede contradecir este profeta This prophet should not contradict a un profeta anterior, an older prophet. si no va acorde, If he doesn't speak in accordance, habla conforme al testimonio de if he Jesucristo. doesn't speak according to the testimony of Jesus. Elena G. de White, Ellen G. White, ¿será que cumple estas características de un verdadero profeta? could it be that she fulfills these characteristics of a true prophet? Ella habla conforme la Biblia, He speaks according to the Bible, la palabra de Dios. God's word. Ella tiene profecías de tiempo She has prophecies regarding time que se cumplieron which were fulfilled. y que también vemos que se están cumpliendo. And that we can also see that those prophecies are being fulfilling. Ella habla del ecumenismo, He speaks about ecumenism. la unión de las religiones, He speaks about the union of religions. que el papado se dará la mano con el protestantismo apóstata. And that the papacy will unite his hand with the apostate Protestantism. Y vemos que eso se está cumpliendo. And we see that this is being fulfilling. Elena G. de White Ellen G. White, tenía y reconocía she had and she recognized que Jesucristo vino en carne. that Jesus Christ came in the flesh. Hay un libro que se llama El Camino a Cristo, There is a book called Steps to Christ donde exalta a Jesucristo that exalts Jesus Christ. y cumple la función del profeta, And she fulfills the function of the prophet que es llevarnos a Jesús. to lead us to Jesus. Elena G. de White Ellen G. White, también tenía frutos buenos. she also had good fruits. Fue una buena madre, She was a good mother, una buena a esposa good wife, y una fiel sierva de Dios. and a faithful servant of God. Dedicó su vida a predicar el Evangelio, She dedicated her life for the preaching of the gospel, a ser una misionera. to be a missionary. Elena G. de White Ellen White habla conforme al testimonio de Jesús speaks in agreement with the testimony of Jesus y a la ley, and to the law, a los 10 mandamientos. to the 10 commandments. Elena G. de White Ellen White cumple estas características de un profeta verdadero. fulfills these characteristics of a true prophet. Es muy importante que escuchemos It is very important for us to listen la voz de esta profetisa, to the voice of this prophetess, porque no es su voz, because it is not her voice, sino es la voz de Dios a través de ella. but it's God's voice through her. Y aquellos que la rechazan, And those who reject her, de repente, perhaps también en algún momento rechazarán la Biblia. in a given point in time, they are going to reject the Bible. Así que la tercera característica del pueblo de Dios So the third characteristic of God's people es que reconocen y aceptan el espíritu de profecía manifestado en Elena G. de White. is that they recognize and they accept the spirit of prophecy as manifested in the life of Ellen White. Dios llamó a Elena G. de White para preparar un pueblo para la segunda venida de Jesús. God called Ellen White to prepare a people for the second coming of Christ. Y eso nosotros podemos verlo a través de la Biblia. And we can see that through the Bible. Elena G. de White Ellen White es una profeta verdadera de Dios. is a true prophet of God.
Cuando yo estaba en mi primer año de teología, When I was studying in my first year of theology, yo no creía que ella era una profeta de Dios. I didn't believe that she was a prophet of God. Yo la rechazaba, Elena G. de White. I rejected her. Pero estudiando la Biblia, But studying the Bible, leyendo sus escritos, reading her writings, me convencí I was convinced que no cualquiera puede escribir aquello que ella escribió. that it's not just any person who could write what she did write. Leí El Camino a Cristo, I read Steps to Christ. leí El Conflicto de los Siglos I read The Great Controversy. y quedé totalmente convencido And I was totally convinced que era inspiración divina. that this was divine inspiration. Yo no creía en la hermana White I didn't believe in Sister White porque así me enseñaron en la iglesia. because I was taught in the church like that. Cuando nosotros éramos nuevos en la iglesia, When we were new in the church, yo le preguntaba a mi mamá, I used to ask my mother, mamá, ¿quién es Elena de White? ¿Por qué hablan de Elena de White aquí? Mom, who is Ellen White? Why are they speaking about Ellen White here? Y mi madre fue a preguntar al pastor, And my mother went and she asked the pastor, pastor, ¿quién es Pastor. Elena de White? who is Ellen White? Y el pastor le respondió, And the pastor answered to her, hermana, no necesita preocuparse por eso. My dear sister, you don't have to be concerned about that. Aquí tenemos que hablar solo de la Biblia. We have to speak here on the Bible. Elena de White dicen que fue una profeta de Dios, Ellen White, they say, was one of God's prophets, pero yo prefiero predicar solo de la Biblia. but I prefer to preach from the Bible alone. Así que no se preocupe de Elena de White. So don't worry about her. No necesita saber quién fue, ni su vida, ni nada. You don't need to know about her life, or anything about that. Y entonces de esa manera, So in that way, mi familia y yo my family and myself, no nos importaba Elena de White, quién era. we didn't care about Ellen White or who she was. Si usted aún no acepta a Elena de White, Now, if you don't accept Ellen White, lo invito a que estudie sus escritos I invite you to read her writings y se dé cuenta and to realize que ella es una profeta de Dios. that she is a prophet of God. Y muchos dirán, pero pastor, And many will say, but pastor, Elena de White no es importante. Ellen White is not important. Y el pueblo de Dios no va a reconocer a Elena de White en el tiempo del fin. And the people of God, they're not going to recognize Ellen White in the time of the end. Déjeme decirle que sí, But let me tell you, yes. que sí va a reconocer a Elena de White, el Yes, pueblo de Dios. God's people are going to recognize Ellen White Porque ella misma escribió, inspirada por Dios, because she wrote, inspired by God, que sus libros, that her books, El conflicto de los siglos The Conflict of the Ages, The Great Controversy, y otros serán esparcidos en todo el mundo and many others will be scattered around the globe como hojas de otoño. as leaf of autumn. Y cuando nosotros, And when we, el agente humano, that is human agent, no pueda predicar, are not able to preach, seamos perseguidos, when we would be persecuted, esos libros serán predicadores vivientes those books will be living preachers en cada casa, en cada hogar. in every home. Y las personas, And the people, guiadas por el Espíritu Santo, guided by the Holy Spirit, van a leer esos escritos they're going to read these writings y van a convencerse and they're going to convince themselves que Elena de White that Ellen White es una profeta de Dios is a prophetess of God, que los va a guiar which is leading them a los mandamientos de Dios to the commandments of God y a la Biblia, and to the Bible, a la palabra de Dios. to God's Word. Que Dios nos ayude May God help us a obedecer a sus profetas, to obey His prophets, porque así lo obedeceremos también a Él. because doing so we will obey Him too. Amén. Amen.
En San Juan, capítulo 5, versículo 35, In John 5:35, dice, it tells us, Él era antorcha que ardía y alumbraba. He was a burning and a shining light. Está hablando Jesús. And this is Jesus speaking. Está hablando Jesús de Juan el Bautista. Here, Jesus speaking about John the Baptist. Él era antorcha que alumbraba. He was a shining light. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. And ye were willing for a season to rejoice in his light. ¿Juan el Bautista tenía luz? Did John the Baptist have light? El texto bíblico dice que sí. The Bible text tells us that he did. Pero ¿quién era la luz mayor? But who was the greater light? San Juan, el versículo 36 del capítulo 5, So verse 36 of John 5, Jesús dice, Jesus says, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, But I have greater witness than that of John. porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonios de mí que el Padre que me ha enviado. For the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me that the Father hath sent me. En San Juan 8:12 dice, In John 8:12 tells us, Jesús habló otra vez diciendo, Then Jesus spake again unto them, saying, yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. El que me sigue no andará en tinieblas, He that followeth me shall not walk in darkness, mas tendrá la luz de la vida. but shall have the light of life. En el Apocalipsis, en la tierra nueva, In Revelation, in that new earth, no necesitaremos de la luz del sol. we won't need the light of the sun. En Apocalipsis 21:23 dice eso, In Revelation 21:23 tells us that. porque Jesús mismo alumbrará. Because Jesus himself will shine. Y hay muchos textos And there are many other texts que nos muestran that shows que Jesús that Jesus es la luz mayor. is the greater light. Y la luz menor And the lesser light
son los profetas. are the prophets. Cada uno de los profetas. Each one of the prophets. Los profetas de la Biblia The prophets of the Bible y también la hermana White and also Sister White. son la luz menor. They are the lesser light. Que juntos And together nos alumbran y nos guían they brighten the path, they lead us a la luz mayor que es Jesús. to the greater light, which is Jesus. Los escritos de la hermana White The Ellen White writings tienen el mismo nivel de inspiración have the same level of inspiration que la Biblia. than the Bible. El mismo Espíritu Santo que inspiró a cada profeta de la Biblia The same Holy Spirit which inspired prophets in the scriptures es el mismo Espíritu Santo que inspiró a Elena G. de is White. the same Holy Spirit which inspired Ellen White. No debemos menospreciar los escritos de la profeta del Señor. So we should not undermine the writings of God's prophetess. No debemos subirla antes que la Biblia, We should not place her above the scriptures, sino más bien están en el mismo nivel de inspiración. but rather they are on the same level of inspiration. Lo diferente es Now the difference is this, que la Biblia tiene el propósito de salvación that the Bible have the purpose of salvation y los escritos de la hermana White and the writings of Ellen White tienen el propósito de preparación. have the purpose of preparation. Así que no desobedezcamos la voz del profeta de Dios, So let us not disobey the voice of the Lord's prophet, porque estaríamos desobedeciendo because then we would be disobeying la voz del mismo Dios. the voice of God himself. Que Dios nos ayude May God help us a ser parte de su pueblo en el tiempo del fin. to be a part of his people in Ese- the time of the end. Ese pueblo que guarda los mandamientos, That people who keep the commandments, incluyendo el cuarto, including the fourth commandment, ese pueblo que tiene el testimonio de Jesús, that people who have the testimony of Jesus, que tiene la who Biblia, have the Bible, pero también ese pueblo but also that people que reconoce a la profetisa del último tiempo, recognizes the prophetess of the end time, a Elena G. de White. to Ellen White. Que Dios nos ayude a ser parte de este pueblo. May God help us to be a part of these people. Oremos. Let us pray. Padre Santísimo que moras en los altos cielos, Our most holy Father who live in heaven, gracias te damos por tu palabra en este momento. we give you thanks for your word at this moment. Suplicamos, Señor, We pray, dear Lord, que nos ayudes a ser humildes that you will help us to be humble y obedecer lo que tu palabra dice, and to obey what your word tells us. no hacer nuestra propia voluntad, Help us not to do our own will, sino tu voluntad, Señor. but yours. Somos el pueblo de la Biblia We are the people of the Bible, y el enemigo, el diablo, está furioso contra nosotros. and the enemy, the devil, is angry against us. Él quiere destruirnos, He wants us to destroy us. pero tú nos dejaste una guía But you left us a guide para que en este tiempo del fin no seamos confundidos. so that we may not be confused at the time of the end. Queremos tener estas tres características, Señor, en nuestra vida. We want to have these three characteristics in our life. Queremos guardar tus santos mandamientos. We want to keep your holy commandments. Reconocemos el testimonio de Jesús We recognize the testimony of Jesus manifestado en la Biblia, manifested in the Bible, pero también queremos reconocer but we also want to recognize y aceptar and to accept el espíritu de profecía the spirit of prophecy manifestado en Elena G. de White. manifested in Ellen G. White. Por favor, Señor, Please, dear Lord, ayúdanos a prepararnos para tu regreso, help us to prepare for your coming, porque solamente because only teniendo estas tres características having these characteristics only, estaremos seguros. then we will be sure. Te pedimos, Señor, esto We ask these things y te agradecemos and we give you thanks en el bendito y sagrado nombre in the blessed and sacred name
de tu Hijo amado Jesús. of your beloved Son Jesus. Amén. Amen.